ओम शांति। आज बाबा की 2 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की बुलबुल बन, आप समान बनाने की सेवा कर। आप समान बनाने की सेवा कर। जांच करो, जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? याद का चार्ट क्या है? তো বাবা আজকে নিজেকে প্রশ্ন করতে বলছেন যে কত বাবার সেবা করি, কতজনকে বাবার জ্ঞান শোনাই, তাই না? বাবা বুলবুল হতে বলছেন। प्रश्न, भगवान अपने बच्चों से भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं? भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? जो मनुष्य नहीं कर सकते। उत्तर, भगवान प्रॉमिस करते, भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको अपने घर ज़रूर ले जाऊंगा। बच्चे मैं तुमको अपने घर ज़रूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर, तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। नहीं तो मुक्ति में, नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है। नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है। कोई चाहे न चाहे, कोई चाहे न चाहे, जबरदस्ती भी, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते, बाबा कहते जब मैं आता हूँ, बाबा कहते जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। मैं सबको ले जाता हूँ, मैं सबको ले जाता हूँ। তো বাবা আজকে বাচ্চাদেরকে প্রমিস দিচ্ছেন, তুমি নিজে থেকে বাড়ি যাবে, নিজের হিসাব নিজে চুক্তি করবে, তাহলে তো ভালো, জীবন মুক্তিতে যাবে। আর যদি না করতে পারো, হিসাব ক্লিয়ার করতে পারলে না, বাকি থেকে গেল, তো বাবা বলছেন আমি জবরদস্তিও তোমার হিসাব চুক্তি করাবো আর তোমাকে নিয়ে যাব, কিন্তু তখন রেজাল্টটা তোমার ভালো হবে না, তাই না?
তো আমাদের করণীয় কি? যাতে কান ধরে কেউ টেনে টুনে না নিয়ে যায়, মারপিট করে, তাই না? কেমনভাবে যাব? খুশি খুশিতে, তাই না? শিব বাবা আহ্বান করলো, আর এভার রেডি, বাবা আমি কাজ মিটিয়ে বসে আছি, তাই না? আমার সব দিকে হিসাব ক্লিয়ার করে দিয়েছি। এই রকম আমাদের তৈরি থাকতে হবে। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो যেহেতু হিসাব চুক্তি করতে হবে, নিজেকে তৈরি করতে হবে, শৃঙ্গার করতে হবে, তো বাবা বলছেন বাচ্চাদেরকে পড়াশোনার উপরে অ্যাটেনশন দিতে হবে। जो गायन है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह सब गुण धारण करने हैं, তাই না? কৃষ্ণের মহিমা আছে না, দেবদেবীর মহিমা আছে। 16 কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণ সম্পন্ন। তো বাবা বলছেন 16 কলা সম্পূর্ণ মানে সব গুণ বিশেষতা আমাদের মধ্যে থাকবে। তো বাবা বলছেন ওই রকম কোথায় তৈরি হতে হবে? এখানেই হতে হবে। গিয়ে ওখানে পৌঁছে গেলেই হয়ে যাব তা হবে না। যে আগে থেকে তৈরি হবে সে কৃষ্ণের দুনিয়াতে যাবে, তাই না? जांच करनी है हमारे में यह गुण है। বাবা বলছে নিজেকে প্রশ্ন করো, চেকিং করো যে আমি যোগ্য পাত্র হয়েছি, সে দুনিয়ার যাবার মতন দৈবী গুণ ধারণ করেছি, কতটা করেছি। क्योंकि जो बनते हैं वहाँ ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों को। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। তো বাবা খুব আশা করে বসে আছে যে আমার বাচ্চাগুলো নিজেও তৈরি হবে আর অন্যদেরকেও তৈরি করবে, তাই না? আগে তো মা বাবাগুলোর অনেক বাচ্চা হতো না, তো যেই বড় বাচ্চাগুলো হতো তো মা বাবা কী করতো? বলতো তোরাও খেয়ে নেবি আর ওদেরকেও খাইয়ে দেবি, তাই না? তো খেয়াল রাখার জন্যে বলতো। তো সেই রকম বাবাও বলছে যে তোমরা একটু বড় বুঝদার বাচ্চা হয়েছো, তো নিজেরাও তৈরি হয়ে যাবে দিব্য গুণ ধারণ করে আর অন্যদেরকেও তৈরি করবে। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है, यहाँ भी देखा जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, তাই না? কেউ যদি ভাবে আরে আমি তো এখনও কিছু ধারণ করলাম না আর অন্যকে বলতে থাকবো তো কেমন মানাবে, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন যতক্ষণে তুমি পূর্ণিমা চাঁদ হবে, তুমি সব ধারণ করবে, অতদিনের তো সময়ই শেষ হয়ে যাবে। তো বেচারাগুলো কখন পুরুষার্থ করবে, তাই না? তো নিজেও হতে থাকবো আর ওদেরকেও হবার প্রেরণা দিতে থাকবো। यह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नज़र जाती है कि क्या कर रहे हैं, তাই না? টিচার খবর রাখবে কি রাখবে না যে আমি যাকে পড়াচ্ছি সে কী করছে, খবর তো রাখবে না। আর শিব বাবা তো এমনিই সিসিটিভি ক্যামেরা ফিট করে রেখেছে, যখন ইচ্ছা দেখতে পারে, তাই না? তো বাবা বলছেন নজরও আমার যায় কে কীরকম পড়াশোনা করছে। मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। বাবা বলছেন আমি এটাও দেখি যে আমার জন্য কি সেবা করছে। তো বাবার নজরে পাস হয়ে যাব তো বাবার হৃদয়ে জায়গা করতে পারবো তো। तो सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सब है ना, तो बाबर तो সন্তান তো ফুলই হয়। बगीचा है ना, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है, याद करने से फिर रिटर्न होती है, তাই না? বাবা বলে তুমি এইদিকে ইয়াদ করবে তো ইয়াদের ভাইব্রেশন কোথায় পৌঁছাবে? বাবার কাছে পৌঁছাবে। তো বাবাও ওই দিক থেকে ইয়াদ দেবে, শক্তি রিটার্ন করবে, তাই না? ইয়াদ করলে ইয়াদ পাওয়া যাবে। যদি চাই যে শিব বাবা আমাকে প্যার দিক, ইয়াদ করুক, তো আমাকেও এই দিক থেকে ইয়াদ প্যার পাঠাতে হবে। तो बाबा कहते याद करने से ही फिर रिटर्न होती है।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। याद की यात्रा, তাই না? বাবা বলছেন একে তো যত বাবাকে ইয়াদ করব শিব বাবাও ওই দিক থেকে আশীর্বাদ করবে, শক্তি দেবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিকর্মও বিনাশ হবে। हर एक अपनी दिल से पूछे हमारा याद का चार्ट ठीक है। শিব বাবা বলছেন একবার নিজেকে প্রশ্ন তো করো যে আমি বাবাকে ঠিকঠাক ইয়াদ করি না কাজের মধ্যে সব ভুলে যাই, বাবা কোন দিকে থাকে আর খেয়ালই থাকে না, এইরকম না ইয়াদ করি কাজের মধ্যে বাবা ইয়াদ পড়ে, মাঝে মাঝে ইয়াদ পড়ে, বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প করি। क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना, कोई पैरेट्स हैं, कोई क्या है, तुमको कबूतर नहीं पैरेट तोता बनना है। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है, कहाँ तक हमको बाबा याद है, कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। बाबा बोलছেন बाबा याद থাকবে তো মন খুশি থাকবে, মন খুশি থাকবে তো কৃষ্ণের মতন সদা অতীন্দ্রিয় সুখের দোলনায় दुलते थकबे। मनुष्य से देवता बनना है ना, मनुष्य तो मनुष्य है, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो, तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं हैं। তাই না? যার উপরে বাবা এত মেহনত করছে যে বাচ্চাগুলো দৈবী গুণ ধারণ করো, বাবা পিছনে পড়ে আছে, তো সেই বাচ্চাগুলোই তো দেবতা হবে। বাইরের থেকে হঠাৎ করে কেউ চলে আসলো আর একদিনে সব ধারণ করে নিল, হবে কোনো দিন? যে অনেক দিন ধরে মেহনত করছে, বাবাও মেহনত করছে তার পিছনে, সেই তো হবে না। यहाँ आते ही हैं देवी देवता घराने का भांति बनने, वहाँ भी तुम दैवी घराने के भांति हो, वहाँ तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। তাই না? কোথায়? সত্যযুগের পরিবারে কোনো রাগ হবে না, কোনো হিংসা হবে না, কোনো দ্বেষ বদলা নেবার ভাবনা থাকবে না। ऐसे देवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है, पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। কি বললো বাবা? কি বললো? पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। बाबा बोलो बीमार आछो तो मुरली मिस करबे, भल बीमार हो किंतु मुरली मिस करा जाबे ना। इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं, आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको ले चलने आए हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, भल कहाँ भी हो परंतु बाप की याद में रहो। তাই না? বাবা বলছেন যেখানেই থাকো না কেন, ঘরে থাকো বাইরে থাকো যেখানে খুশি থাকো, কিন্তু কেউ ঘুরতেও যায় ঘুরতেও যাও, যেখান খুশি থাকো কিন্তু বাবার সঙ্গে থাকো। তাই না? बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम में ले चलने, कितना सहज है, बहुत हैं जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। अच्छा याद करो, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार हैं, हाँ बनना ज़रूर है, शिव बाबा को याद ज़रूर करते हैं। और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे और कोई की याद नहीं रहती होगी। तो যখন যাব কোন স্থিতি চাই? অন্তর্মতি সগতি কোন স্থিতি চাই? এক শিব বাবা ইয়াদ থাকবে, না কোনো ব্যক্তি মনে পড়বে, না বস্তু, না সম্পত্তি। পাস হয়ে যাব তো, পাস হয়ে যাব তো। রাতে ঘুমানোর সময় কার কথা মনে পড়ে? সেটাই তো অন্তর্মতি সগতি না, সেখানেই তো চেকিং হয়ে যাবে। রাতে ঘুমানোর সময়ে যে যার কথা মনে পড়ে মানে ওখানেই হিসাবটা বাকি আছে, তাই না? যেদিন দেখবো হিসাব ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো রাতে ঘুমানোর সময় বাবা ছাড়া কেউ याद ही पड़बे ना। परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो रोज राते देखबो ना
দরবার লাগাবো না যে কার কথা মাথার মধ্যে ঘুরছে। তার মানে সেখানে আমার হিসাবটা क्लियर করতে হবে। मेहनत करनी है अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। তাই না? বাবা তো কোনো মুখে জাপ করতে বলছে না, তো মুখ চালানোর কষ্টও নেই, শুধু याद করতে হবে। सहज पढ़ाई है, पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं उस अवस्था में फिर जाना है। তো বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, যখন সত্যযুগে শুরুয়াতে তুমি এসেছিলে, পরম ধাম থেকে নেমেছিলে, কাকে চিনতে? কিচ্ছু মাথায় থাকতো না। কত সুন্দর আত্মা ছিল, খুশি আনন্দে প্রকৃতিকে আনন্দ নিত, তাই না? কত ভালো ছিল, কোনো অ্যাটাচমেন্ট ছিল না, কোথায় লোভ ছিল না। তো বাবা বলছেন সেই শত প্রধান অবস্থায় এসে তোমাকে দেহ রাখতে হবে, যে যখন যাব সব মিটিয়ে দিয়েছি, কারো দিকে কিচ্ছু বাকি নেই, এক বাবা আর আমি, তাই না? বাবাই আমার সংসার, এরকম স্থিতিতে देह रख। यह कितना सहज है समझाने में। घर का कामकाज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है। बाबा बोलছেন কি কাজ দিয়েছে বাবা আজকে, দেখো কতটা ফুল হয়েছি। जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं। एक तो टार्गेट হলো বাবার ইয়াদে দেহ রাখবো, আর 2 নম্বর বাবা লক্ষ্য দিল যাবার আগে কিন্তু সব দিব্য গুণের সাজাতে হবে নিজেকে। তো বাবা বলছেন সারা দিনের মধ্যে চেকিং করো যে কোন গুণটা এখনো আমার মধ্যে আসেনি, কোনটার উপরে আমাকে মেহনত করতে হবে। जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है, কোনো অবগুণ তো নেই, নিজেকে প্রশ্ন করো। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो तो अपनी जांच करनी है। मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। भल इस समय सब पुरुषार्थी हैं परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था अखबार में भल खर्चा हो यह पैगाम सबको मिल जाए, তাই না? বাবা বলছেন সবাইকে মেসেজ দাও, সারা দুনিয়াকে মেসেজ দিতে হবে, জানাতে হবে, তাই না? দরকার পড়লে অখবার মানে নিউজ পেপারেও দিও, কিন্তু সবাইকে বাবার মেসেজ দিতে হবে। बोलो एक बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है। बाप ने समझाया है पवित्र आत्माएं होती हैं नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो न सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है, তাই না? যখন কোনো পুজো আর্চা হয় তখন পুরো বাড়ি শুদ্ধ করে, তাই না? পুরো পরিষ্কার করবে, সব নোংরা সরাবে, নতুন কাপড় পরবে, সব কিছু পরিষ্কার হবে। তো বাবা বলছেন ওই রকম দেবী দেবতাদের দুনিয়া কেমন হয়, সবই নতুন, সব পরিষ্কার, চারিদিকে শুদ্ধ স্বচ্ছ থাকে। তো বাবা বলছেন ওই রকম যখন তোমার মন শরীর সব পবিত্র হয়ে যাবে তো কি করবে, এই শরীর আর থাকবে না, এবার নতুন কাপড় নতুন শরীর পরতে হবে। छोड़ना ही है, याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी। परम धामे पवित्र आत्मा হয়ে যাব। তারপরে সত্যযুগে, তাই না, লক্ষ্মী নারায়ণের মতন মাতা পিতার গর্ভে পবিত্র আত্মা পরম ধাম থেকে নামবে। पवित्र आत्मा आई फिर गर्भ महल में बैठी, फिर इतना पाठ बजाया। আর সেই পর থেকে চলছে রোল প্লে করা, একটার পর একটা। সত্যযুগ, তেতা, দাপর, কলি সব পার হয়ে গেল, এখন কলিরও শেষ অবস্থায় পৌঁছে গেছি। এবার শিব বাবা এসছে, বলছে অনেক হয়ে গেল, এবার চলো নিজেকে শুদ্ধ করো আর বাড়ি ফিরে চলো।
फिर इतना पाठ बजाया, अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर, वहाँ से फिर सुख धाम में आएंगी, वहाँ गर्भ महल होता है, फिर भी पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने के लिए, यह पढ़ाई है। बाबा बोलছেন যাবে সবাই শুদ্ধ পবিত্র হয়, আসবেও শতযুগে, কিন্তু যাতে ভালো ভালো পোস্ট থাকে, সারা কল্পের মধ্যে 84 জন্ম ভালো বর্ষা পেতে পারি, তার জন্যে পড়াশোনা ভালোভাবে করতে হবে, দৈবী গুণ ভালোভাবে ধারণ করতে হবে। फिर भी पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने के लिए, यह पढ़ाई है। अभी नरक वेश्यालय विनाश हो, शिवालय स्थापना हो रहा है। अब तो सबको वापस जाना है, तुम भी समझते हो। हम यह शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कि बोलो बाबा कि होबे गिए ओखाने प्रिंस प्रिंसेस होबे। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे, इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। लास्ट समय सबाई तो बुझतेई पारबे ना जे आमी प्रिंस प्रिंसेस होलाम नाकि आमी प्रजाकुले गेलाम ना कि करलाम, लास्टे तो सबाई तो साक्षात्कार करबेई। इसको कहा जाता है पवित्र बेगर, शरीर भी याद न रहे, यह तो पुराना छिछी शरीर है ना, यहाँ जीते जी मरना है, यह बुद्धि में रहना है। তাই না? বাবা বলছেন মরবো তো যখন সে তো পরের কথা, কিন্তু আগে থেকে মরতে হবে, জিতে জি, তাই না, সব কিছুর থেকে বুদ্ধি উইথড্র করতে হবে। अभी हमको वापस घर जाना है, अपने घर को भूल गए थे, अब फिर बाप ने याद दिलाया है। अभी यह नाटक पूरा होता है, बाप समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो, सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ, सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, তাই না? বাবা বলছেন কেউ ছোট বাচ্চা আছে, বড় আছে, সবাই এখন বানপ্রস্থে আছে, তাই না? দেখছেন না যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে তো কোথায় মিসাইল পড়ছে, বম ব্লাস্ট হচ্ছে, তো কি শুধু বড়রা মারা যাচ্ছে? ছোট বাচ্চাকে কোলে ধরে দৌড়াদৌড়ি করছে না সব, তার মানে কি সবাই দেহ রাখছে। এই জন্যে কাউকে বলা যাবে না যে ছোট আছে, অনেক आयु আছে। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते नहीं थे, ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं। अब बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाबा बोलছেন ছোট আছে বড় আছে সবাই এখন অবস্থা वानप्रस्थी। मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाप आया है सबको घर ले जाने, इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी ना दुनिया खूब ভাল লাগছে, বাবা একটু লাস্টে আমাকে নিও, আমি আর একটু থাকি, একটু আনন্দ করি, পড়ে যাব, তাই এরকম না ডাক দিলে যাব, না বাবাকে বলবো বাবা একটু ছেলে বৌমা একটু চলে আসুক, একটু নাতিপতিকে দেখে যাই, একটু কিছু কাজ আছে বলে বুঝিয়ে দিয়ে যাই, এইরকম। तो बाबा बोलছেন इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, यहाँ दुख भासता है, इसीलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं। घर जाना चाहते हैं परंतु अकल तो है नहीं, कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाप कहते हैं कितने समय के लिए चाहिए, তাই না? শান্তি আমাদের দরকার নেই, তাই তো, কতক্ষণ শান্তিতে বসবো, তাই না? সব সত্যযুগী আত্মারা খুব অ্যাক্টিভ আত্মা, ওরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না, ও কিছু না কিছু করবে, তাই না? यहाँ तो हर एक को अपना अपना पाठ बजाना है, यहाँ कोई शांत थोड़े रह सकते। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने बहुत तुमसे मेहनत कराई, मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हो।
अब जो शांति धाम का मालिक है वो आकर सभी को वापस ले जाते हैं। बाबा बोलছেন मेहनत করে করে हापिए गेছো, তাই ना। पढ़ाते भी रहते हैं, भक्ति करते ही हैं निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। यह कभी भी किसी के दिल नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाएं। सब वानप्रस्थ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। সবাই মুক্তি চায়, এই দুনিয়াতে আসবো না আর, কেননা দুনিয়াতে সুখ নেই, দুঃখ খুব বেড়ে যাবে লাস্ট পর্যন্ত। তো সবাই বলবে মুক্তি দাও, এই দুনিয়া আর ভাল লাগছে না। কিন্তু বাবার বাচ্চাগুলো জানে এরপরে সুখের দুনিয়া হবে, সুখধাম হবে। তাই বাবা বলছেন তোমরা তো খুশিতে থাকবে, খুশিতে যাবে যে আমরা তো সুখধামে আসবো, তাই না। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। सुखधाम जाबे परे, आगे वाणी से परे अवस्था चाहिए, आगे फरिश्ता होते हैं। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, তাই না। বাবা বলছেন তাপর যুগে কলি যুগে সবচেয়ে বেশি ভক্তি পুজো সাধনা অর্চনা কে করলো? আমরাই করেছি। তাই ভক্তির ফল দিতে ভগবান এসছে। তো বাবা বলছেন এত ভক্তি করেছো আধা কল্প ধরে, সবচেয়ে পুরনো ভক্ত তোমরা, তো তোমাদেরকে আধা কল্প ধরে আমি সুখধামে রাখব। কোনো দুঃখ তোমাকে টাচ করতে পারবে না, কেন তুমি অত ভগবানকে ডেকেছো, তাই না। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना है। कोई चलना चाहे व ना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर, তাই না। বাবা বলছেন এবার যদি কেউ নাচ নখরা দেখায়, কেউ নকশা করে, দুনিয়া ভাল লাগছে, যেরকম ধরো বাচ্চা খেলা করছে বাইরে, বিকেল নেমে যাচ্ছে, রাত হয়ে যাচ্ছে, অন্ধকার অতি হয়ে যাচ্ছে, তাও বলবে আমি বাড়ি যাব না, আমি আরও খেলা করব। তো মা বাবা ছেড়ে দেবে বাইরে? বলবে যাবি না মানে কেমন করে নিয়ে যাব আমি জানি, ছেড়ে তো দিতে পারি না, সেফটি লাইন বাইরে চলে গেছে, তাই না। তো পছন্দ করো না করো मैं आया हूँ सबको वापिस ले चलने, তাই না। বাবা বলছে তোমার পছন্দ আমি দেখব না, তুমি বাচ্চা আছো, তোমার কথা তুমি বুঝতে পারছো না, তোমার কোথায় ভালো হবে সেটা আমি ভালো বুঝি, তাই না। জবরদস্তি भी হিসাব কিতাব চুক্তু করায়ে ले चलूँगा। বাবা বলছেন তুমি যদি নিজের থেকে হিসাব চুক্তি না করো, মোহ ছাড়বে না, লোভ ছাড়বে না, রাগ অভিমান ছাড়বে না, ঈর্ষা দ্বেষ ছাড়বে না, তো কি করবে বাবা? সবার জন্যে উপায় বাবার কাছে আছে। কি করলে তোমার সব ছেড়ে যাবে সে উপায় বাবার কাছে আছে, কিন্তু ব্যাপারটা কঠিন হবে, যন্ত্রণাদায়ক হবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন নিজের থেকে বাচ্চাগুলো বোঝো, নিজের হিসাব তুমি নিজে চুক্তি করে নাও। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं, छोड़ेंगे कोई को भी नहीं। कि बोलছে बाबा आज के बार बार काउके ছাড়বো না, नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूँगा। বাবা বলছেন যেতে চাইবে না, তবু আমি মার পিট করে তোমাকে জবরদস্তি করে এখান থেকে নিয়ে যাব। ওই রকমভাবে যেতে চাই, ওই যেরকম গল্পতে বলে না যমদূতরা কান ধরে কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়, দুটো দুদিকে ধরে, ওই রকমভাবে যাব নাকি? না একদম রাজার মতন যাব, একদম স্বাগত হতে থাকবে, সেরকম যাব তো, আর টেনে হিজড়ে নিয়ে যাবে। तो बाबा बोलছেন ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, इसीलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। तो যাবার সময় কার খুশি থাকবে? যার অনেক পুণ্য খাতা জমা হয়ে গেছে, যে অনেক ভাগ্য তৈরি করে নিয়েছে, তো সে ভাববে আমার চিন্তা নেই, ওই জন্মগুলো আমার ভালো হবে। আর যে এখানে অ্যাটাচমেন্ট লাগিয়ে বসে আছে তার তো কষ্ট হবে, এগুলো আমারগুলো ছেড়ে চলে যাব। কত জনের কত রকমের সমস্যা হয় না। একটা বুড়ি ঠাকুমা
হ্যাঁ, 7টা বৌমা আছে, তাও চিল্লাচ্ছে চাবি আমি দেব না। যে হসপিটালে দেখতে যায় চিল্লায় চাবি আমি কাউকে দেব না। লাস্টে কি হবে? দেবে না, দেবে না, লাস্টে কি হবে? হ্যাঁ, চাবি কি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে? তো বাবা বলছেন চাবি কি দেবে না, সবই দিয়ে যেতে হবে, কিচ্ছু তোমার কাছে নিতে পারবে না, তাই না? বরং খুশিতে কে যাবে যে অনেক খাতা জমা করে নিয়েছে, যে এখানে চাবি হ্যান্ড ওভার করে দিলাম, ওই দিকে অনেক আমার জন্য আছে, আমার চিন্তা নেই, তাই না? तो पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे? बाप सबको कहते हैं जाना जरूर है, शरीरों को आग लगाए, बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा, তাই না? बाबा तो शरीर तो नेबे ना, आत्मा निये जाबे, आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है, मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा, তাই না? সেজে গুজে যাবে তো खूब भालो पदेर अधिकारी हो। तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो, अब मौत आया कि आया, बचना किसी को भी नहीं है, छिछी शरीर रहने नहीं है। बाबा बोलছেন এখন তো তাও শরীরগুলো ভালো আছে, লাস্টের সময় কি অবস্থা হবে? শরীরগুলো রোগ বিমারি অসুখে ভরে যাবে, তখন ইচ্ছে করবে শরীরে থাকতে? নানান ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর রোগ ঢালবে, তাই না? বাইবেলে লেখা আছে না যে লাস্টের সময় ঈশ্বর উপর থেকে 7 রকমের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর রোগ ঢালবে, তাই না? যে ঈশ্বরের অনুযায়ী থাকবে তাদের সে রোগের প্রভাব পড়বে না, কিন্তু অন্যদের ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা হবে, তাই না? এগুলো সব লেখা আছে না, তো এমনি থোড়ি না লেখা আছে, মেসেঞ্জার ছিল না তো মেসেজ দিয়েছে সেই ঈশ্বরের। तो बच्चे इस छीछी दुनिया से तुमको वापिस ले चलूँगा, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर, आदि देव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों हैं, इनके शरीर में बाबा विराजमान है, तुम वहाँ जाते हो तो आदि देव को देखते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है यह तो बाप दादा बैठे हैं, इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है, महारथी घोड़े सवार प्यादे भी हैं, তাই না? তো কে মহারথীর মতন পুরুষার্থ করছে? মহারথী মানা পরিস্থিতিকে পাত্তাই দেয় না, তাই না? কেউ ঘুড়সবার আছে, পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একটু নিজের চালচলন বদলে নেয়, তাই না? আবার পরিস্থিতি ঠিক হলে আবার বাবার শ্রীমতে, তাই না? আর কেউ পেয়াদা আছে, পরিস্থিতি দেখলেই সব ছেড়ে ছুড়ে বসে যায়, এখন বাবার কাছে যাওয়া যাবে না, পরে যাব যখন পরিস্থিতি মিটে যাবে, তাই না? তো কত রকমের পুরুষার্থী বাচ্চা আছে। वो है जड़, यह है चैतन्य, ऊपर में वैकुंठ भी है, तो मॉडल देखकर आते हो, कैसा दिलवाड़ा मंदिर है तुम तो जानते हो, कल्प कल्प यह मंदिर बनता है, ऐसा ही जो तुम जाकर देखेंगे। कोई कोई मूंझ पड़ते हैं, यह सब पहाड़ियाँ आदि टूट फूट गई फिर बनेंगी कैसे, यह ख्यालात करने नहीं चाहिए, अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वो कैसे आएगा, পুরুষার্থ সে সব बनता है না। বাবা বলছেন এই প্রশ্ন তোমার নয় যে স্বর্গ কেমন করে আসবে, তাই না? প্রকৃতিকে নিজেকে তৈরি করতে টাইম লাগবে না, সেকেন্ডের মধ্যে ভূকম্প হবে, উলট পালট হয়ে যাবে। পৃথিবী প্রকৃতি নিজেকে শুধরাতে টাইম নেবে না, টাইম নিচ্ছে কারা? আত্মাগুলো তৈরি হচ্ছে না। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने लिए, कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाप कहते हैं इसमें मूंझने की तो कोई दरकार नहीं, তাই না? কেউ কেউ কনফিউজ হয়ে যায় বাবার কথাগুলোতে, বাবা একবার এইরকম বলে আবার এইরকম বলে, কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না। তো বাবা বলছেন বুঝতে পারো না পারো যেমন খুশি, বাবার হাত আর সাথ ছাড়বে না, পরে বুঝে যাবে। আজকে বুঝতে পারছো না তো পরে বুঝে যাবে। এই কদিন আগে বাবা বলছিল না যে বাচ্চারা অনেক কিছু বোঝে না, প্রশ্ন করে, মা বাবা বলে এখন বুঝতে হবে না, তো বড় হলে অটোমেটিক বুঝে যাবে, তাই না? তো ওই রকম বাবাও বলে সব বুঝে যাবে, শুধু বাবার সঙ্গে থাক। वहाँ सब कुछ हम अपना बनाएंगे,
यह दुनिया ही सतो प्रधान होगी। वहाँ के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं, सुबीरस पीते हैं, তাই না? বলে না দেবী দেবতারা সোমরস পান করে, সুবীরস। তো সোমরস মানে অমৃত, অমৃত মানে ফলের জুস, তাই না? तो बाबा बोलছেন सूक्ष्म वतन, मूल वतन में तो यह कुछ है नहीं, बाकी यह सब है वैकुंठ में। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है, यह निश्चय तो पक्का होना चाहिए, बाकी किसी की तकदीर में नहीं है। तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है? हीरे जवाहरत जो अभी देखने में ही नहीं आते वो फिर कैसे होंगे? অনেকেরা বলে কি কল্পনার দুনিয়াতে থাকে, সোনার মহল কোত্থেকে আসবে? হীরে রত্ন চোখে দেখা যায় না, দুনিয়াতে লাখ কোটি টাকা দিলে পাওয়া যায় না, সে খান কোথা থেকে চলে আসবে? তাই না? বাবা বলছেন চিন্তা করো না, সব তোমার চোখের সামনে হবে, তাই না? কেমন করে সব তো মাটির তলায় আছে না, কেমন করে সব আবিষ্কার হবে সে ঠিক বুঝতে পারবে। তো पूज्य कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। बाबा बोलছেন आगे पूज्य तो হয়ে যাও, তারপরে খেলা তো দেখতেই থাকবে। हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, यह सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, तुम समझते हो, तब तो कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है, इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। यह जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है, कितनी रुचि से आकर देखते हैं, सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने नहीं देखा है, न कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकता है। তাই না? বাবার কোর্সের চিত্রগুলো দেখো, একদম কমপ্লিট জ্ঞান আছে। বাদবাকি সমস্ত দুনিয়ার যত বইপত্র আছে কোনোটা সম্পূর্ণ নয়, তাই না? কিছু অন্য একটা সাবজেক্টের উপরে জ্ঞান দেবে, পুরো সব কিছু কমপ্লিট করে জ্ঞান পাবো সেটা হবে না। কিন্তু বাবার কোর্স দেখো কেমন, কোর্স করে নিলে সব প্রশ্নের উত্তর চলে আসবে। कॉपी कर न सके यह चित्र तो खजाना है, जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है। তাই না? বাবার শ্রীমতে এইটুকু চললাম আর কদমে পদম জমা হলো। বাবা সেদিন অব্যক্ত মুরলিতে বলছিল না, একের আগে বিন্দু লাগাতে থাকো, আত্মা বিন্দু জমা হলো, বাবা বিন্দু জমা হলো, ড্রামা বিন্দু জমা হলো, তাই না? কর্মক্ষেত্রে সম্বন্ধ সম্পর্কে বা অতীতের কোনো কিছু মনে আসলো, বিন্দু লাগালাম তো পদম জমা হয়ে গেল, তাই না? তো কত সহজ বাবার বাড়িতে ভাগ্য জমা করা। जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना पदम। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी, किंतु बिंदु लागालेई भाग्य जमा होबे, किंतु माया बिंदु लागाते देबे ना, ना आत्मा बिंदुते थाकते देबे, ना शिव बाबा बिंदुके याद करते देबे, ना ड्रामा बिंदुते बिंदु लागाते देबे, ताई ना? व्यर्थ संकल्प चालाबे शुधु। এই জন্যে ব্যর্থ সংকল্প থেকে, মায়ার থেকে সাবধান। তো আমাদের যুদ্ধই কার সঙ্গে চলছে? আমাদের নিজেরই মনের ব্যর্থ সংকল্পের সঙ্গে, তাই না? আর কোথাও কিছু নেই, ব্যর্থ সংকল্পকে ফুল স্টপ লাগাতে হবে। तो माया भी फुल फोर्स में आएगी, तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो, सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एजेड, कलयुग में हो श्याम, आयरन एजेड। हर एक चीज़ ऐसी होती है ना, यहाँ तो धरती भी कलराठी है, वहाँ तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। कलराठी माना बंजर, बंजर माने माटिर मध्येও কোনো সার নেই, তাই না? এখন চাষিগুলোকে চাষ করতে গেলে কত কিছু দিতে হয়। বাবা বলছেন সেখানে তো না তোমার সার দিতে হবে, না তোমার পেস্টিসাইড দিতে হবে, সেখানে এমনিই ফসল ভালো হবে। वहाँ तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी, हर चीज़ सतो प्रधान होती है, ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, अनेक बार बने हो। बाबा बोलছেন নতুন কথা একদমই নয়, 5000 বছর আগেই এই সব কিছু হয়েছিল, বাবা তোমাদেরকে দিয়েছিল।
फिर भी ऐसे राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, তাই না? দিয়েছিল, পেয়েছিলাম, কিন্তু হারিয়ে গেছে না, তো আবার পুরুষার্थ করে তৈরি করতে হবে। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे पाएंगे, तकलीफ कोई नहीं, मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वो यज्ञ में लगा दें, रख कर क्या करेंगे, आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, है ना? যা যোগ্যতে সেবাতে লাগাবো, তো প্রয়োজনে লাগিয়ে ফেলতে হবে। লাস্টের সময় তো সবাই বলবে আমারটা নিয়ে যাও, আমারটা নিয়ে যাও। তখন বাবা কি বলবে, আমার প্রয়োজনই নেই, আমি নেব কেন, নিলে তো আমাকে পদমগুনা रिटर्न दीते হবে, তাই না? रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, तो विनाश একদিনে হবে না। বিনাশ একদিনে হলে তো কোনো পুরুষার্থেরই দরকার ছিল না, তাই না? সবাই একসঙ্গে মরে যাবে, চিন্তার বিষয় কি, তাই না? কিন্তু বিনাশ তো একদিনে হবে না, তাই না? মালিকাতে লেখা আছে না, 14 বছর ধরে বিনাশ হবে, 14 বছর ভগবানের ধর্মরাজ্যের পাঠ হবে, তো একদিনে হবে না। তো ধীরে ধীরে বিনাশের রিহার্সালগুলো হতে থাকবে, তাই না? বাবার বাচ্চাগুলো তৈরি হতে থাকবে, করতে 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 শেষের দিকে ভয়ঙ্কর হবে। है तो बड़ा सहज, सिर्फ बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आमी पढ़े दीची, हैं टाइम हो गए। 1 नंबर, इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बेगर बनना है। बाबा बोलছেন सब किछु भूले जेते हबे, लाइन क्लियर रखनी है, যাতে লাস্টের সময় বুদ্ধিতে এক বাবা থাকে, বাবা যা বলবে সঙ্গে সঙ্গে যেন টাচিং পাই। লাইন ক্লিয়ার রাখতে হবে, বুদ্ধির লাইন। बुद्धि में रहे, अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। दूसरा, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसीलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। कि बोलो बाबा, যত পড়বো অত ইনকাম, ওই জন্যে পড়াই মিস করা যাবে না। देवता घराने का भाती बनने का पुरुषार्थ करना है। লক্ষ্মী নারায়ণের মতন মাতা পিতা পাবো, তো এইরকম মাতা পিতার কোলে সন্তান হতে গেলে কেমন গুণ চাই, সে গুণ ধারণ করার যোগ্য পাত্র হতে হবে। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, তাই না? শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র গাথা তো জানি, বাবা বলছেন সে কেমন অতীন্দ্রিয় সুখের দোলনায় দুলতো। তো বাবা বলছেন ওই রকম স্থিতিতে আমাকে অন্তমতি সগতি হতে হবে, সেই স্থিতিতে আমাকে দেহ রাখতে হবে। তো দেখো, চেকিং করো আমি অতীন্দ্রিয় সুখে থাকি। পরিস্থিতি তো শ্রীকৃষ্ণের কাছেও অনেক দেখানো হলো, কিন্তু তার মুখ তো কখনো উদাস দেখালো না, তো সেই রকম কি আমি থাকি, জিজ্ঞেস করো। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है। वरदान, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ। और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। ওটা কেটে দিয়ে দিবে, হ্যাঁ ভোগ লাগিয়ে দিয়ে কেটে দিয়ে দেবে। तो बाबा बोलছেন जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, তাই না? সহযোগ কাকে বলে? হ্যান্ডশেক, হাতে হাত। ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ, মানে বাবার সহযোগী ভুজা হলাম,
তাহলে বাবার হাতে হাত দিয়েছি। और सदा बुद्धि से साथ रहना, আর সঙ্গে থাকবো কিভাবে? বুদ্ধির দ্বারা সঙ্গে থাকবো। अर्थात मन की लगन एक में हो, सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। তাই না? বাবা বলছেন কোন ফিলিংসে থাকবো সারাদিন? বাপ দাদার হাতে হাত দিয়ে সতযুগের বাগিচার মধ্যে হাঁটছি, গডলি গার্ডেনে হাঁটছি বাপ দাদার হাতে হাত দিয়ে, বুদ্ধির হাত দিয়ে, তাই না? সহযোগের হাত দিয়ে। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। तो যে বাপ দাদার হাত ধরে হাঁটবে সে খুশিতে থাকবে না, সে ভরপুর আত্মা হবে না, তো কে হবে? তাই না? ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा मौज का अनुभव करती रहती है। তো বাবা আজকে না শুধু বলল যে অতীন্দ্রিয় সুখে থাকতে হবে, কিন্তু এটাও বরদানে বুঝিয়ে দিল যে কিভাবে অতীন্দ্রিয় সুখে থাকবো। ফরিস্তা বাপ দাদার হাত ধরে আমি শতযুগের বাগিচাতে হাঁটছি, এইরকম ফিলিংসে সারাদিন থাকব, তাই না? তাহলে সারাদিন খুশিতে থাকবো, সারাদিন নিজেকে ভরপুর অনুভব করব, তাই না? স্লোগান, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है। दुआओं का खाता মানে আশীর্বাদ, পুণ্য ফলের খাতা জমা করার সাধন। সন্তুষ্ট रहना और संतुष्ट करना, তাই না? যত সন্তুষ্ট থাকবো, যাই পরিস্থিতি আসুক না কেন, যত সন্তুষ্ট থাকবো, সন্তুষ্ট থাকবো মানে ফুল স্টপ লাগাবো, তবে তো সন্তুষ্ট থাকবো। তো যত সন্তুষ্ট থাকবো অত দুয়ার জমা, যত অন্যদেরকে সন্তুষ্ট করব অত দুয়া জমা, তাই না? ওম শান্তি। বলো কি বললো বাবা? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ইয়াদ করলে ইয়াদের রিটার্ন পাবে। আর আমি ইয়াদ করছি না, ঘুরে বেড়াচ্ছি নিজের মনের মতন, বাবা ইয়াদ করবে, বাবা নিজের থেকে সব দিয়ে দেবে, তা হবে না। কর্ম করতে হবে, কর্ম করলে ফল পাবে। আর বাবা বলল না, বিমারিতে আছো, অসুখে পড়ে আছো, তাও পড়াই মিস করা যাবে না, তাই না? বাবা তো কত উপায় দিয়ে দিয়েছে, ওই জন্যে পড়াই মিস করা যাবে না। আর বল, হ্যাঁ, সারাদিন বাবার হাতে হাত দিয়ে, তাই না? শতযুগের বাগিচাতে হাঁটছি, ফরিস্তা বাপদাদার কাছে বুদ্ধির হাত লেগে আছে, তাই না? এই স্থিতিতে সারাদিন অতীন্দ্রিয় সুখে থাক। আর কি? হ্যাঁ, ইয়াদের চার্ট, দৈবী গুণের চার্ট, অবগুণ আছে কিনা চেকিং, বাবার ইয়াদে থাকি কিনা চেকিং। তো বাবা চেক করতে বলছেন, তাই না? হিসাব কিতাব চুক্তি করছি কিনা চেকিং। কেননা বাবা বললো না, সব তোমাকে মিটিয়ে যেতে হবে, যদি কিছু বাকি থেকে যায় তাহলে কিন্তু কান মুড়ে জবরদস্তি চুক্তি করিয়ে নেবে না, তো সেটা কঠিন হবে। তাই যখন ঘুমাতে যাও তখন চেক করো কার কথা মনে পড়ছে, সেখানে হিসাবটা বাকি আছে, তাই না? অন্তর্মতি সেই কথা মনে পড়বে, তাই না? তো রোজ দিন এই জন্যে বাবা রাতে চার্ট চেকিং করতে বলে, তাহলে বুঝতে পারবো আমার মাথায় কোন হিসাবটা বাকি আছে, তাই না? আর যদি সন্তুষ্ট থাকবো আর সন্তুষ্ট করব, তবে দুয়ার খাতা, আশীর্বাদের খাতা ভরপুর জমা থাকবে, মিস করা যাবে না, তাই না? পড়াই হলো ইনকামের সোর্স। শুধু বাবার ইয়াদে যাব, হিসাব কিতাব চুক্তি করে যাব, তাতে বাবা খুশি না। বাবা বলছে নিজেকে পড়াই ধারণ করে, দৈবী গুণ ধারণ করে, সেখানকার যোগ্য পাত্র হয়ে, উঁচু পদের অধিকারী হয়ে, অনেক কিছু ভাগ্য জমা করে খুশি খুশিতে যা। হ্যাঁ, বাবা এটাও চেকিং করতে বলেছে, বুলবুল হতে হবে,
তাই না? সবাইকে জ্ঞান শোনাতে হবে, তাই না? চলো সবাই সূক্ষ্মবতনে ফরিস্তা হয়ে চলো, সব ভোগ লাগাবেন। আর প্রত্যেক দিন মুরলির আধারে, আমাদের যোগভাটি চলছে না, তো মুরলির আধারে যোগ দেওয়া আছে, তো প্রত্যেক দিন অমৃতবেলা সেই যোগের উপরে, কমেন্ট্রি উপরে যোগ করতে হবে, বা অমৃতবেলার পরে যখন খুশি সারা দিনে যোগ করবে, কিন্তু যোগ জরুর করবে, অবশ্যই করবে, তাই না? আর যদি সারা দিনে টাইম না পাও তাহলে বিকেলে নুমাশাম যোগে যোগটা করে নেবে, কিন্তু করবে জরুর, ঠিক আছে? রোজ দিন যোগও পোস্ট হবে, ঠিক আছে।